Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 5. The name of the paper is Semantics. The topic is 7 types of meanings, and the subtopic is reflected and collocative meaning. This is the topic, reflected and collocative meaning. Reflected meaning is that meaning, for example, if you have these two words, the Comforter, and then you have the other word, the Holy Ghost, those Christians who believe in Trinity, that is, three people who are themselves, they think God, become one God combined together. So they say that the Father and the Son, Nauzubillah, and the Holy Ghost, you may call it Jibreel alayhi salam or Gabriel. This concept is a little difficult to understand, but these are the beliefs of Christians, and there is a sect in Christianity who believe in Trinity, which means 3 in 1. That is, three people make one God, and separately they are all gods. So one of them is referred to as the Holy Ghost. You can call it Jibreel alayhi salam. The Comforter is the same. Now these words can reflect the actual word comfort. You know the meaning of comfort, and though the Comforter means Gabriel or Jibreel alayhi salam, but in itself comfort also has some meaning, and this meaning of comfort is reflected in the word Comforter. So this is called reflected meaning. The same is the case with the Holy Ghost. When you say the Holy Ghost, ghost which is reflected in it comes to your mind, and this is that reflected meaning. Collocative meaning is the meaning of a word because that word can be attached or can combine with other words. For example, if you take the word pretty and the word handsome, pretty often comes with a girl, maybe boy, woman, flower, garden, color, village. This is referred to as collocation. That is, pretty word can collocate or come together with these words. A handsome can come with a boy, man, car, vessel, overcoat, airliner, typewriter, etc. These are referred to as their collocations. So the collocative meaning is the meaning of a word because it can combine with certain other word or words. This is referred to as collocative meaning. ये उर्दू में भी सुन लें, reflected reflection से है, अक्स होना, reflected meaning. और collocative या collocation कहते हैं जब एक लफ्ज़ अमूमन दूसरे लफ्ज़ के साथ आता है तो उसको collocation कहते हैं. यहाँ पे हमने reflected meaning की मिसाल द Comforter एंड द होली गोस्ट का है. वो क्रिश्चियन जो ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं, ट्रिनिटी ट्राइस है जिसका मतलब है तीन, और वो समझते हैं कि फादर, सन और होली गोस्ट ये तीन मिल के एक गॉड बनाते हैं, और ये अलग अलग भी गॉड्स हैं. तो उनमें से होली गोस्ट, आप इसको जिब्राइल अलैहि सलाम समझ लें, एक है जिसको कंफर्टर भी कहते हैं और होली गोस्ट भी कहते हैं. इसके साथ द का लफ्ज़ लगाते हैं, और ये लफ्ज़ रिफ्लेक्ट करता है लफ्ज़ कंफर्ट को, और होली गोस्ट रिफ्लेक्ट करता है लफ्ज़ गोस्ट को, जो कि आम तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं. तो इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको. रिफ्लेक्टेड मीनिंग इज़ द मीनिंग विच अराइजेज इन केसेस ऑफ मल्टीपल कंसेप्चुअल मीनिंग. बहुत सारे कंसेप्चुअल मीनिंग है, इसकी मदद से रिफ्लेक्टेड मीनिंग निकलता है. व्हेन वन सेंस ऑफ ए वर्ड फॉर्म्स पार्ट ऑफ और रिस्पॉन्स टू अनदर सेंस. एक सेंस वर्ड का दूसरे सेंस का हिस्सा बनाता है. ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा. ऑन हियरिंग इन ए चर्च सर्विस, अगर आप चर्च में हैं, क्रिश्चियन है कोई, और वहाँ पे वाज हो रहा है और आप सुनते हैं द सिनोनिमस एक्सप्रेशंस द कंफर्टर
اینڈ دا ہولی گوسٹ. سینونیمس ہے دونوں, کمفرٹر اور ہولی گوسٹ دونوں کا ایک مطلب ہے, بوتھ ریفرنگ ٹو دا تھرڈ پرسن آف دا ٹرینٹی. یہ تیسرا پرسن ٹرینٹی کا ہے. آئی فائنڈ مائی ریئیکشنز ٹو دیز ٹرمز کنڈیشن بائی دی ایوری ڈے نان ریلیجس میننگس. تو ریئیکشن جو ہمارا ہوگا وہ جو نان ریلیجس میننگ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا, کمفرٹر کا کمفرٹ کے ساتھ اور ہولی گوسٹ کا گوسٹ کے ساتھ, اور وہ ہیں ٹو آف کمفرٹ اینڈ گوسٹ. دی کمفرٹر ساؤنڈز وارم اینڈ کمفرٹنگ, یہ اس کا میننگ آتا ہے. آل دو ان دا ریلیجس کانٹیکسٹ اٹ مینس دی اسٹرینتھنر اور سپورٹر, یہ تو ریلیجس میننگ ہے. وائل دا ہولی گوسٹ ساؤنڈز آسم یا گوسٹ ساؤنڈز آسم. تو یہ ریفلیکٹڈ میننگ ہے جب ایک میننگ دوسرے میننگ کو ریفلیکٹ کرے. کالوکیشن, دی نیکسٹ از کالوکیٹیو میننگ. کالوکیٹیو میننگ یہ جب کوئی لفظ ایک خاص لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کالوکیشن کہتے ہیں. جیسے سوئی دھاگا, یہ اردو کا کالوکیشن ہے, اور اس طریقے سے چاند ستارے, یہ اردو کا کالوکیشن ہے. پشتو کی بھی کالوکیشنز ہیں. تو ایک لفظ دوسرے الفاظ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور میننگ دیتا ہے, یہ کالوکیشن کہلاتا ہے. کالوکیٹیو میننگ کنسسٹ آف دی ایسوسیشنز اے ورڈ ایکوائرز. ایک لفظ تعلق بناتا ہے آن اکاؤنٹ آف دا میننگز آف ورڈس, کیونکہ کچھ ورڈس کے میننگز وچ ٹینڈ ٹو اکر ان اٹس انوائرمنٹ اس کے ساتھ ساتھ آ سکتے ہیں. تو دو الفاظ ہم نے لیے, پریٹی اینڈ ہینڈسم شیئر کامن گراؤنڈ ان دا میننگ گڈ لکنگ. پریٹی ہینڈسم دونوں کا مطلب گڈ لکنگ ہے, بٹ میں بی ڈسٹنگوشڈ بائی دی رینج آف ناؤنز ود وچ دے آر لائکلی ٹو کو اکر. کو اکر کو کالوکیٹ بھی کہتے ہیں لنگوسٹک ٹرم میں. تو یہ بعض الفاظ کے ساتھ آ سکتے ہیں جس میں پریٹی الگ کے ساتھ اور ہینڈسم الگ کے ساتھ, اور یہ ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں. تو یہ کہلاتا ہے ریفلیکٹڈ میننگ ایک, اور دوسرا کالوکیٹیو میننگ. So that's all about the reflected and collocative meaning. Thank you and good luck.